Alok yung harap. غير قبلته جديد؟ جديد. لازم جديد. لازم إيه. لو انا جبت سياره حقي يوم تسوي؟ ايه Saya كامل maaf ya, pulau ada cerita. كل شركه بس مداوله طيب انا ادفع فلوس من كذا ما لا يا شيخ Ada sayara magpipili. انت معلم انت تسوي عند بيت ما في مشكله سواء مهندس كبير يعني معلومه في ما في Sayara anda? ها؟ Sayara anda? سياره هذا معايا Pata. ها؟ لا والله جرانا طيب Maris. شوف انا ما في كلام Ada muskilah ada. زين زاد Ayo. Kalau mau رد بالله muskilah badi ada jalan. ايه قال شوف شغل كويس Ayo. ماشي Oke. Dalam maktab. Pergi ke kelas. Oke. Tayo pala na. Ayo. Pergi ke kelas ada. Ganun mo lang. Sa 90. Top model.
Kaso maraming pahirap yung ano, yung American car, no? Maraming pusod. Mahirap ka mga talagang ano sila sa technology. Ayos yung isa. Hindi lang sa trusurado. Ayos ko sa parang tataka parang pusit siya. No? Paano? Kaya ayos ko yan. Nataka. Hindi ka kumuha eh. Ha? Hindi ka kumuha. Teka, teka. Pero, Hindi ka kumuha pang ano natin eh. okay lang yun. Kumuha ka ba? Pwede yung take mo. Nasa pa naman to. Diba? Lagay mo. Nasa pa naman yun. Para wala tayong pananagutan. Tata yan. Gumatak yan. Diba? Yeah. Again, Okay na o. again, pagkaan sila yung basta. Ano? Kaya pag may workshop ka, madali ang ito gawin. No? Kung nagamit ka, pwede mo kasama. Mas important sa'yo lang ba? Tapos may dikter kang ano, ako naglalaro sila. No? Ano? Baba. Yan. Parang minute ka pa.
5 liter ko sa ano? Okay, tapos natin na filter naman. Ayan. Ito lang. Oo. 5 liter. Tapos isi-filter dito tayo sa engine filter. Ayos. Sabi. Yan naman. Flip. Ha? Oh. Kita mo na. Diyan yan. Dali lang magpalit, ano? Lang eh. Kung, Ha? kung ano to, mahirap. Kung trabahuin talaga, saglit lang yan. Mas mabilis pa, kabit mo. Itabi na lang yan para sa future. No? Mga future ba? Kasi naman tayo. Bilis lang natin ko sa sinervisan, ano? Wala pang ano, 30 minutes. No? Wala pa. Tapos natin kaagad. Basta may parts na, no? Yan na, dumi. Ito, madumi. Madumi na to talaga. Ito Toyota Hilux 2.7 DDPI 2019 model. Pero magandang klase ito ko sa. Okay, done. Yung mga sticker pa. Ha? Sticker. Wala tayong internet ngayon. Wala ba? Yun. Ang internet ko sa... Tagal yung bigat ko sa.
Lalagyan mo ng sticker. Okay. Ha? Sticker. Oo. Ah, di ba? Ha? Di mo. Ano, start natin? Para maano yung langis, ma-check. Ha? Start natin. Push button. Push button. Sige. Yan yung EBL card. Easy check. Okay na, pwede na. Hindi na natin chicken. Chicken muna natin yung langis bago natin ano. Double check lang ba?